the medium of what is happening in the province, in the capital, what is the truth. Kag ipabutyag ta, kag ipentindi sa tao, no? Kaya kabalo sila, kaya kinaobra sa aton probinsya, kabihin agad sa aspeto sang transparent, accountable nga panggobyerno, no? As you know, we have been resonatingly saying this, that the center of good governance in the country is Iloilo province. And we have evidence to prove that, no? Excel Award, nangin Hall of Famer kita, kag 7 consecutive na SGLG, no? So as far as the province is concerned, wala siya makabit sina ang record. Kag nakita nyo man ang panggobyerno ni Governor Toto, hayag kag tampag na panggobyerno. So salamat sa inyo pagpa-intindi sa tao. Continue to dish out the news. Kag aral kami padayon nga nagaservisyo sa aton mga Ilonggo.